دریا کی قسم موجوں کی قسم یہ تانا بانا بدلے گا، تو خود کو بدل تو خود کو بدل تب ہی تو زمانہ بدلے گا۔ دستور پرانے صدیوں کے یہ آئے کہاں سے کیوں آئے، ہاں جی کیوں آئے، مشرق سے اٹھو مغرب سے اٹھو تب ہی تو زمانہ بدلے گا۔ دریا کی قسم موجوں کی قسم یہ تانا بانا بدلے گا، یہ تانا بانا بدلے گا۔ منصفانہ برابری کو کسی بھی مہذب معاشرے میں اہم ترین رکن کی حیثیت حاصل ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ برابری کی بنیاد اپنی 52% آبادی کو بنیادی حقوق سے محروم کر کے نہیں رکھی جا سکتی۔ ہم نہ جانے کتنی بار یہ بات کر چکے ہیں کہ ہمارا معاشرہ پدر شاہی ہے اور عورتوں کو ان کے بنیادی حقوق نہیں دیے جاتے، مگر کیا ہم اس کو عملاً تبدیل کرنے میں کوئی قدم اٹھا سکے؟ یہ ایک سوال ہے۔ میں نے اب اپنے بھائیوں سے جو بات کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ آپ تو اپنے گھر سے ٹھیک ٹھاک ہو، آپ کو گھر ملا ہوا ہے، آپ کا گھر نیا بنا ہوا ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے؟ ہمارا تو خیر یہ رواج کم ہے پٹھان بھائیوں میں، لیکن جو ہمارا وس ہوتا ہے ہم اپنے وس کے ساتھ کم کرتے ہیں نا۔ اصل پیار کا تو تب اظہار ہوگا جب وہ جائیداد دے کے بھی انہی نظروں سے بہن کو دیکھیں گے اور انہی اپنے قول و اقرار میں اپنی بہن کو یاد رکھیں گے، تو تبھی پتہ چلے گا کہ میرا بھائی مجھ سے اتنا زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب تک ایک عورت کو آپ ایک برابر کا شخص تسلیم نہیں کرتے، جیسا کہ چارٹر آف یونائیٹڈ نیشنز 1948 کی ڈیکلریشن میں ہے، اور اس کے پیچھے جو ایک بہت لمبی ایک سٹرگل بھی ہے، اس کے پیچھے وہ جو ڈاکومنٹ ہوا تھا، جب اس سے پہلے 10 سال اس کے اوپر کام ہوا تھا عورتوں کے حقوق کے حوالے سے، اور جہاں پر یہ تسلیم کیا گیا ہے کہ عورت جو ہے پوری دنیا میں، میں صرف ان سوسائٹیز کے بھی نہیں، رجحتی سوسائٹیز میں زیادہ پس رہی ہے عورت، اور ان پروگریسو سوسائٹیز میں بھی استحصال ہوتا ہے، لیکن وہاں پر ایک چیک اینڈ بیلنس کا سسٹم ہے۔ تو جب تک آپ اس اگر رپورٹ کو بھی دیکھیں نا کہ جو اس سے پہلے رپورٹ آئی تھی، تو بڑے خوفناک چیزیں سامنے آتی ہیں کہ پوری دنیا میں عورت جو ہے وہ ڈبل کام کر رہی ہے، جہاں پر عورت گھر میں بھی کام کرتی ہے جس کا اس کو معاوضہ نہیں دیا جاتا، عورت گھر سے باہر بھی کام کرتی ہے۔ عورت کو دبانے کے ہمیشہ مختلف ہیلے بہانے ڈھونڈے جاتے رہے، کبھی مذہب کے نام پر استحصالی، کبھی قانون کے تحت قتل، اور کبھی ریت رواج کے ذریعے بے دخلی۔ اگر کوئی حق مذہب کے طور پر تسلیم بھی کیا گیا تو ملائیت ہمیشہ اس کے آڑے آتی ہے، اور آپ یہ دیکھیں گے کہ جو حقوق عورت کو مل رہے ہیں، بجائے اگر مذہب کا بھی نام لیتے ہیں تو جب دینے کی باری آتی ہے تو پھر سارے ملا اکٹھا ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہماری عورت جو ہے سائیکولوجیکلی اتنی زیادہ اپنے آپ کو وہ ڈسٹربڈ ہے، جب اس نے اپنے آپ کو تسلیم کر لیا کہ وہ ایک آدھا فرد ہے، اور اس کی وجہ سے وہ اپنے جو حقوق ہیں ان کے لیے جدوجہد نہیں کرتی۔ خیر، یہ کہنا تو موضوع نہیں ہوگا کہ تمام مردوں نے ایسا ہی کیا، ہاں مگر اکثریت مردوں نے صنف نازک کہلانے والی اس عورت پر اپنی طاقت کا دھونس جمائے رکھا۔ پاکستان کے قانون کے مطابق ہر عورت کو اپنے مذہب کے تحت ورثے کا حصہ لینے کا حق حاصل ہے، مگر عملی طور پر ایسا نہیں ہے۔ لیکن جہاں تک امپلیمنٹیشن کا ایشو ہے تو پاکستان کے اندر جو خواتین کا حق، جو آدھا حق بھی ہے، اگر اس کو تسلیم کیا گیا ہے تو بدقسمتی یہ ہے کہ عورتوں کو وہ حق لینے میں بھی انتہائی دشواری کا سامنا ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس قسم کی شکایات ہر جگہ پر بہت عام ہے کہ عورت کو جو وراثت میں ایون کہ جو مذہب کے طور پہ ان کا حق ریاست بھی تسلیم کرتی ہے وہ بھی ان کو نہیں دیا جاتا، اور اس کے اندر ہر ممکن قسم کی جو روڑے ہیں جو وہ اٹکائے جاتے ہیں، اور ہر ممکن قسم کی رکاوٹ جو ہے وہ پیدا کی جاتی ہے۔ عام طور پر دیکھنے میں یہ آیا کہ عورتیں اپنے بھائیوں سے یا دیگر رشتہ داروں سے اس ڈر سے اپنے حق کا تقاضا نہیں کرتی کہ ان کے رشتہ دار ان سے ملنا جلنا چھوڑ دیں گے۔ یہ مسئلہ ضرور ہے کہ اگر ہو سکتا ہے کہ اگر وراثت مانگی جائے تو وہ بھائی ناراض ہوتی ہے، یہ بات ہے۔ اسی تے اپنا حق جڑا سی اپنے بھائیاں کو لے لیا، تے ایک بھائی ملدا دوسرے بھائی کو نہیں اتوں لا کے ملے نہیں۔ اسی نہیں حصہ لینا اپنے بھائیاں کو، کوئی مسئلہ نہیں ایسا حل۔ حق مانگنا تو دور کی بات، اکثر خواتین نے ہمیں انٹرویو میں اصل حقیقت بتانے سے گریز کیا، اور زیادہ تر نے یہی کہا کہ انہوں نے
अपनी मर्जी से हिस्सा छोड़ा है। ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸੀ 2.5 ਪੈਲੀਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ 4 ਕਨਾਲ ਜ਼ਮੀਨ ਆਈ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਅੰਮੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਭਾਈ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਭਾਈ ਘਰ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰਾ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਲਓ ਆਪਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾਲ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ 2 ਭਾਈ ਦਿੱਤੇ, 3, ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਲੈਣਾ। ठीक है, मैंने खुद नहीं लिया। जबकि हकीकत उससे कहीं ज्यादा पेचीदा है। नहीं, हिस्सा तो नहीं मिला, लेकिन हिस्सा रखा हुआ। लेकिन अगर हम वो लेते हैं तो फिर भाई नाराज होते हैं। वो ये कहते हैं कि हिस्सा ले लो, फिर हमारे साथ रिश्ता खत्म। वालिद साहब की तरफ से तो हक नहीं मिला। वो एक भाई है, सौतेला है, वो कहता है कि जी हम 3 बहनें हैं। वो कहता है कि जी हमने हक क्या देना, तो मैं जायदाद में उसमें दे दिया हमने जेज की सूरत में। जायदाद में से तुम्हारा कोई हक नहीं है। हमारा रवाज होता है, अपने रवाज पे चलता है ना। वट्टा सट्टा की शादी, औरत की कुरान से शादी या गैरत के नाम पर कत्ल और कारोकारी के पीछे औरत के खिलाफ भयानक साजिशें पोशीदा हैं। देखिए, पाकिस्तान में औरतों की समाजी और मुआशी पसमानदगी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान में मुख्तलिफ ऐसे कवानीन हैं जो औरतों के हवाले से मुतासिबाना हैं। बहुत सारे रसूम और रिवाज ऐसे हैं जो औरतों के खिलाफ हैं। और बेसिकली इन तमाम के पीछे जो मुहरकात हैं वो यही हैं कि औरतें किसी भी तरह से मुआशी तौर पर मुस्तहकम ना हो सकें। मिसाल के तौर पर ऐसी रस्में यहाँ मौजूद हैं जिनकी वजह से कानून विरासत में जो औरत का हिस्सा है या जो उसका जायज हिस्सा बनता है वो भी उनको नहीं मिलता, जैसे वट्टा सट्टा, जबरदस्ती की शादी, उनसे हक बख्शवा लेना और यहाँ तक कि लड़कियों का कत्ल भी कर दिया जाता है। अगर हम पाकिस्तान के अंदर औरत की समाजी हैसियत को बेहतर करना चाहते हैं, उसके खिलाफ होने वाले तशद्दुद को रोकना चाहते हैं और उसको इतना ताकतवर और मुस्तहकम करना चाहते हैं कि वो अपने खिलाफ होने वाले तशद्दुद को खुद रोक सके, तो हमें सबसे पहले उसकी मुआशी हैसियत को मुस्तहकम और बेहतर करना होगा। जख्म छोटा हो या बड़ा, खून तो रिश्ता ही है। अफसोस ये है कि आज की पाकिस्तानी औरत अपने रिश्तों को निभाने की खातिर अपने मौशी जख्म छुपाए पुरुमीद सुबह का इंतजार कर रही है। दरमियान में बहुत दरार आई, 1 साल तक काफी दरार रही है, लेकिन अब माशाल्लाह वो हिस्सा देने के बाद खुशहाल हो गए और हमसे रिलैक्स हैं बिल्कुल। मैं किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं देगी। हमारी सोसाइटी के अंदर इस कदर खौफ और तालब नायत जो है इस कदर पेनिट्रेट कर गई है और उसमें तमाम की तमाम वजह जो है वो सरकारी बैकअप है। तो अब इस कदर कर गई कि हम लोग, मुझे ये लगता है कि मजीद रुजती होते जा रहे हैं और इसमें जब तक आप एक प्रोग्रेसिव सोशल वैल्यूज को आप इसके माशरे के अंदर इंट्रोड्यूस नहीं करवाते, ये वाले मसाइल जो है कभी हल नहीं होंगे। हमारा ये मुतालबा है कि इस सोसाइटी के तमाम पैरामीटर्स को चेंज करना होगा। इस सोसाइटी के अंदर इम्तियाजी रवैयों को ख़त्म करने के लिए छोटे छोटे वो बुनियादी ढांचों के अंदर तब्दीलियां करने की ज़रूरत है, जहां मर्द और औरत को इंसान तस्वुर किया जाए, बराबर समझा जाए और उस सारे के अंदर साथ साथ रियासत को अपनी बहुत सारी जिम्मेदारियां पूरी करनी होंगी कि वो इन दोनों जिन्स को बराबर लाने के लिए, तफरीक का खात्मा करने के लिए कवानीन बनाएं और उन कवानीन के अंदर इतनी गुंजाइश मौजूद हो कि वो खुद लोगों को उनके हकूक जो हैं वो दें, बजाय इसके कि जो लोग कमजोर तबकात, खास तौर पर औरतें जब अपना हक मांगने के लिए निकलें तो उन्हें बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। बहुत से जज्बाती ऐसे भी हमने देखे हैं कि जहां औरतें जो है वो अपने भाइयों के या अपने बाप के हक में अपना विरासत का हक छोड़ देती हैं। इस तरह के जो हथकंडे या इस तरह के रस्म रिवाज हैं उनका खात्मा भी बहुत जरूरी है।